लिखा है कि आउटर डिस्ट्रिक्ट की एटीएस टीम ने और तथा तमाम थानों की टीम ने मिलके काफ़ी ऑपरेशन चलाए हैं, जिसमें बहुत सारी चोरी की गाड़ियों को रिकवर किया है। इसी सिलसिले में एक ऑपरेशन अभी हमने 72 आवर्स का चलाया था और जिसका नाम दिया है ऑपरेशन चक्र। इसमें अराउंड 76 मोटर व्हीकल्स को रिकवर किया है और तथा 11 ऑटो लिफ्टर को इसमें पकड़ा है। ये एक ऑपरेशन था जो कि इंटेलिजेंस बेसिस पे तमाम बीट स्टाफ एटीएस की टीम ने काम करते हुए कंप्लीट किया। इसमें जो अलग अलग जगह से पूरा आउटर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, उसके पार्क, सुनसान जगह और गलियों, सोसाइटियों सभी को चेक किया और टोटल मिला के 75 स्टोलन व्हीकल्स, जिनमें तो 2 व्हीलर है और एक 4 व्हीलर है। टोटल 76 व्हीकल रिकवर है और टोटल 11 अक्यूज को इसमें अप्रिहेंड किया, जिनसे टोटल मिला के 23 व्हीकल्स को रिकवर किया है। পরিবারের সকলের সুস্থ থাকার একমাত্র ঠিকানা কাছড়াপাড়া পলিক্লিনিক বা নাইট অ্যাঞ্জেল নার্সিং হোম। কেনাকাটার একমাত্র ঠিকানা আগমনী বাসন্তী। এখানে আমাদের সব থেকে এখানে আশেপাশে দেখছি একটু খাবার একটু অসুবিধা হচ্ছিল, তো আমি দেখলাম কি এখানে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকান করব। তারপরে চায়ের দোকান থেকে ভাবছি ছোট একটা ধাবা করে দিই। ছোট ধাবা থেকে দেখছি এবার একটু সাজিয়ে এই আস্তে আস্তে করতে করতে এইভাবে হয়ে যাবে, আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ব্যবহারের জন্য আমাদের এখানে কার পার্কিং থেকে নিয়ে গেস্ট খাবার থেকে নিয়ে বাড়ি, এরকম কিছু ব্যাপার যদি থাকে তো মানুষকে বাড়িতে আমরা সার্ভিস দিতে পারবো, এইভাবে আমরা চেষ্টা করব। একদম সাধারণ, বাইরে থেকে অনেক চিপ বেস্ট মধ্যে খাওয়াটা কোয়ালিটিটা সবসময় পাবেন। একবার আমি মানুষকে একবারই বলবো কি একবার আমাদের কাছে এসে একবার টেস্ট করে যাবেন। দুপুরবেলা থেকে আরম্ভ আমাদের খাওয়া, থালা, বেঙ্গলি থালা, চাইনিজ ফুড সবই আছে, একবার এসে টেস্ট করে যাবেন। চ্যানেলের মাধ্যমে বলি একবার আসুন কেশরী ধাবাতে, দেখেন। আমার নাম রঞ্জন কেশরী। রান্নাঘরকে আরো অত্যাধুনিকভাবে সাজাতে, সমস্ত কিছু পেতে চলে আসুন নৈহাটি গৌরীপুর চৌমাথা বাজার কেশরী লাইট হাউস।